हाय नमस्कार आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने मो वीडियो नुआ प्लीज सब्सक्राइब करूँ आउ वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा। बुढ़ा मशा टे हेलो झी घर को जाऊँ तोर कौटी झी आसला बे बास ना कौन बास ऋषि की बर्तमान लाज लगिला देखी ये बोलो काली जाचे भगवान ये बोलो मत केंजे कहतिला सेबा देखी हां हे जाऊ मोहरू देखु केमती दुर्गा पाल्टी जाऊची ये बोलो फुल मालो आई भी बाजे जीव कोठी देती ना लो हे सादा पानी कर अरे ये की गीत साधा पानी कर कळी कौन से गीत गाई जाऊची तार निज को निजे सी ही जानिथिबो हला आसे एडी गाइलु देखी ए कहनु कोन कहबी बोली कहतु टी कोन ओडी गीत बाबा गाइलु कोन गीत टिके शिखिछु गाइलु टिके गीत रे समस्त तो गीत को पागल बोले तार कांद स्टार्ट हे गेला हस्ताक्षर गोल गोल लेखा हबा को कहउची किंतु गोल गोल करके लेखुनी तो सेइति पे ताको धमकाला हला कहला कोन देखो तो केमती केमती केंची पकोची आउ पणिका केते बाट तमर गलानी पणिका केते बाट गला 15 को कंप्लीट हे गेलान तो ऋषिर वर्तमान 15 हे नतिला तो सी वर्तमान ने 4+ चलची से सेइथरे 15 को पणिका करि सैलानी कंप्लीट हिंदी अवा भी सर जाइए आगार भी आगार हर्षकार दीर्घकार सरिके हर्षकार हिंदी रे नौची आ पाठ पढ़ुची जे किंतु कौन हम दुष्ट तो दुष्ट आउ 1 to 100 स्पेलिंग तार सर जाइए बाबा टिके 100 स्पेलिंग कर देलु कौन 100 स्पेलिंग हां R D 100 भले से कहून तते वीडियो रे मु पचार छि 100 स्पेलिंग करे N D R E D कौन 100 स्पेलिंग भले से कह R E फास्ट को R E R 100 O D H ना H U H N D R E H U N D R E D 100 बस तार 1 to कंप्लीट हे गेलाने 100 पर्यंत तो सेहि पे 100 स्पेलिंग करूची किंतु केते कहिबा परे भी से ने कहूची माजी जो भी ने बोलो मारी पकोची कोन करी बोलो छाड़े अच्छा ने आउ ऋषि आ कोन पाठ पढ़लनी ऋषि आ कौन पाठ पढ़लानी ऋषि कौन पाठ पढ़लानी ऋषि रे भल ना होची महेश कुमार बसाक तो आमे ता मामू ना देजी जे ऋषि तो सेति में ऋषि डका होची किंतु बहुत फाजी केमती होची देखंतु वर्तमान से दुष्ट कि भल सेटा आपण माने जानिथिबे हैला कि तार वर्तमान ना लिखा हेनी तो जे कि कोरोना सिचुएशन चली तो लिखा पारनी आ घरे मिसासी तार पढ़ौछंती घर पढ़ा पढ़ी करछि कि डांस बाबार पूरा झाड़ी पकाउची आ बीट मरा बीट एमती मरा
ଟିକିଟେ ଆସେ ନାଇଁ କମଳା ଲୋଚନ କଣ ଟିକେ ଗାଇଦେବୁ ଭଲସେ ଗା ଭଲସେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିବେ ଏମିତି ଗୀତ ବୋଲିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ଋଷିର ଏଇନେ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଶୁଣିଆ ସେ କେତେ ଦୂର ଭଜନଟେ ଜାଣିଛି ତ ତା ପାଖରୁ ଶୁଣିଆ ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତା ଭଜନଟେ ବାବା ଟିକେ ବୋଲିଲେ ଟିକେ କମଳା ଲୋଚନ ସିଂହରି କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଗଗାସନ ଗଗପତି ତନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଗରୁଡ଼ା ଚଲେ ଲେମ୍ବୁରାରୀ ଉପରେ ରଖିଲେ ବାଛୁରୀ ଘନ ସତୀ ନକଳେ ବରଘତ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନନ ଗୋପୀନାଥ ନିସ୍ତରୀ ଜୀବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଏ ଗବଦନ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଃଖ ମନ ଛତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଶିରୋମଣି ଠିକେ ହଜାର ରାଣୀ ଦମ୍ବରୁ ଧର ଯାକୁ କରି ଖତନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଲୋଭା ସେତିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଋଷିର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ବାବା ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ କହୁନୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଦର ଅଙ୍କୁଶ ବେନି କର କରି କପାଳେ ସହଜିତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଗତିତ ନିରନ୍ତର ଛକଳ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର ତାଙ୍କ ଭୟରେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣପତି ଦେବଶ୍ଚର ବାସିନୀ ଦେବଶ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ସ୍ୱର ଗୁରୁ ଚାକ୍ୟା ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନମଃ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଗେଲ ବସ ସେମିତି ହବ ନା ଆଉ ବାବା ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଜାଣିଛ ନାମ ଘୋଷିନି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଘୋଷିନ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି କଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କୁହ କିଛି ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲୁ ଆଉ କଣ ନିଦ ମାଉସୀଲୋ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ନିଦ ମାଉସୀ ଗୀତଟା ଟିକେ ବୋଲିଲୁ ନିଦ ମାଉସୀ ଏ କଣ ଶୁଣିଲା ହବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିର ଟିକେ ମନ ପଡୁନି ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିଲ ହଁ ଆସିଲୁନି ବୋଲି ଧନ ରୁଷିଛି ଆସିଲା ପାଖକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି କଣ ବଜାଇ ଦେ ତ ସୁନା ବଇଁଶୀ ଟିକିଏ ଦେଲେ ବଜାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଧନ ପଡ଼ିବ ଶୋଇ ଯିବ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଶୋଇ ନିଦ ମାଉସିଲ ଆସିଲୁନି ବୁଲି ଧନ ରୁଷିଛି ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ବଜାଇ ଦେ ତ ସୁନା ବଇଁଶୀ ଟିକେ ଦେଲେ ବଜାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଧନ ଯିବ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଶୋଇ ଓହୋ ଆଉ ତମ ଭଲ ନା ବାବା କଣ ମହେଶ କଣ ମହେଶ କୁମାର ବସାକ ଓହୋ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଜାଣିଦେଇଛୁ ଆଉ ବାବା ନା ଜାଣିଛୁ ନିଜ ନାଁଟା ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମା ନା ମାମି ନା କଣ ସ୍ପେଲିଂ କଣ କିନ୍ତୁ ଋଷି ଖାଲି ତା ନାଁଟା ହିଁ ସେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବାବା ନା ମା ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଷା ହବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ତ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ତ ତା ଜେଜେମା ନା କହୁଛି ବାବା ନା କଣ କହିଲୁ ଟିକେ କହିଲୁ ଆଉ ମା ନା ଦାସ ତମ ତ ବସାକ ହେଲା ମୋର କାହିଁ ଦାସ ହେଲା ମୁଁ ଅଲଗା ଜାତିର ନା ତମର ତମେ ଅଲଗା ଜାତିର ହବନି ତମ ବାବାଙ୍କର ତମର ଦାସ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ତୁ କଳା ତୋ ମା ବି କଳା